10. septembra 2025. godine grupa naučnika objavila je rad u čuvenom časopisu Nature u kom tvrde da je rover Perseverance pronašao potencijalne biomarkere na Marsu, odnosno dokaze da je život postojao na crvenoj planeti u dalekoj prošlosti, međutim, da li je to zaista tako? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu detaljno ću proći kroz podatke i argumente iznesene u ovom naučnom radu i vidjet ćemo kako se ovi podaci uklapaju u širu sliku Marsa prikupljenu višedecenijskim robotskim istraživanjima. Pre 3,5 milijardi godina, tokom geološke epohe poznatije kao Arhaik, planeta Zemlja je bila drastično drugačiji svet nego što je to slučaj danas. Atmosfera nije imala kiseonik, već je bila ispunjena ugljen dioksidom i azotom, a toplota preostala nakon formiranja Zemlje i sudara sa protoplanetom Theia, čime je nastao Mesec, činila je našu planetu vulkanski i tektonski aktivnijom nego što je slučaj danas, uz velike vodene okeane koji su prekrivali najveći deo površine. Život na Zemlji je verovatno nastao u dubinama ovih okeana oko hidrotermalnih izvora, koristeći hemijski gradijent između okeana i stenovitog dna, a najstariji indirektni ostaci života na Zemlji sežu do 4,1 milijardi godina u prošlost i to su takozvani geohemijski ostaci života u vidu grafita zarobljenog unutar minerala cirkona koji pokazuju specifičan udeo ugljenika 13 koji sugeriše na biološku aktivnost. Međutim, geohemijski ostaci života su i dalje kontroverzni zbog mogućnosti različitih interpretacija formiranja, tako da najstariji neosporivi dokaz postojanja života na Zemlji u vidu fosila seže 3,5 milijardi godina u prošlost i to su takozvani stromatoliti. Stromatoliti nastaju tako što jednoćelijski mikroorganizmi koji vrše fotosintezu formiraju tanki biofilm na stenama u primorskim regijama, a na njihovoj površini se lepe i taloži minerali iz okoline, formirajući neizmenične slojeve mikroorganizama i minerala u vidu sedimentnih stena sa karakterističnom talasastom strukturom. U ovom periodu daleke istorije sunčevog sistema, Mars je također bio drastično drugačiji nego što je to slučaj danas, a to znamo na osnovu višedecenijskog istraživanja od strane brojnih robotskih misija koje smo poslali na crvenu planetu i podaci ukazuju na jako zanimljivu sliku. Mars je pre 3,5 milijardi godina nalik na Zemlju imao gustu atmosferu sačinjenu od ugljen dioksida i bio je vulkanski aktivniji i topliji svet nego što je slučaj danas, a na njegovoj površini nalazio se veliki vodeni okean na severnoj hemisferi, kao i brojne reke i jezera po čitavoj njegovoj površini, čije kanale i dan danas možemo uočiti na orbitalnim fotografijama. Imajući sve ovo u vidu, postavlja se pitanje da li je na ovom ranom nastanjivom Marsu postojao život i ukoliko jeste, da li je taj život nastao nezavisno od života na Zemlji ili je došlo do panspermije i transfera života između ovih planeta putem udara asteroida i kometa. Da ste pitali astronome širom sveta pre 100 godina da li na Marsu postoji život, većina bi vam verovatno odgovorila potvrdno i to ne samo da postoji život, već da postoji i civilizacija Marsovaca, što vodi poreklo još od Lovelovih teleskopskih posmatranja kada je tvrdio da je video veštačke kanale za navodnjavanje na Marsu. Percival Lovell je, kako je sam tvrdio, imao nadprosečno dobar vid, što je verovatno tačno, jer postoji zanimljivo objašnjenje zašto je smatrao da vidi kanale na Marsu i Veneri, a to je da je u stvari video senku koju bacaju krvni sudovi u njegovim očima, ali bilo kako bilo, mišljenje o Marsu kao nastanjenoj planeti trajalo je decenijama sve do lansiranja prvih svemirskih misija. Fotografija Marsa iz orbite, počevši od 60. godina, pokazale su nam da je Mars ipak suva i hladna planeta sa tankom atmosferom i naizgled bez života, ali fotografije su također pokazale suva rečna korita širom planete i interesovanje za detaljnije istraživanje površine je raslo iz godine u godinu. Tokom 70. godina NASIne misije Viking 1 i 2 sletele su na površinu Marsa, odakle su nam vratile fantastične fotografije i naučne podatke, a među naučnim instrumentima nalazio se i interesantan biološki eksperiment koji je trebao da definitivno potvrdi ili opovrgne da li na Marsu postoji trenutni život ili ne, i to je takozvani Labeled Release Experiment. Neću ulaziti u previše detalja jer sam tu temu već ranije obradio u starijem videu na kanalu koji preporučujem da pogledate, ali suština rezultata je bila da naizgled postoji nekakav metabolizam na površini koji je prilikom dodavanja vode i nutrijenata aktiviran iz stanja pripravnosti, ali tokom vremena ovaj rezultat je kritikovan kao posljedica loše dizajniranog eksperimenta ili zemaljske kontaminacije.
posljedica svih kritika upućenih rezultatima ovog eksperimenta uz druge faktore doveli su do zanemarivanja misija ka Marsu tokom naredne 2 decenije i tek od kraja 90-ih godina smo ponovo postali zainteresovani za crvenu planetu, ali to nije slučajno, već je direktna posljedica još jednog intrigantnog događaja, a to je otkriće i analiza meteora Allan Hills 84001. Tokom 1996. godine grupa naučnika je objavila naučni rad tvrdeći da su otkrili ostatke fosila mikroorganizama u meteoritu Allan Hills, za kog znamo da potiče sa Marsa, jer molekuli gasa zarobljeni u meteoritu imaju isti sastav kao Marsova atmosfera, a to je ponovo dovelo do brojnih kontroverzija oko interpretacije podataka i za više detalja pogledajte raniji video na kanalu. Suština svega o čemu sam pričao do sada jeste da postoje razdoblja kada je naučna javnost raspoložena za diskusiju i debatu o mogućnosti postojanja života na Marsu kao i generalno u svemiru, ali da također postoji trenuci kada entuzijazam za takve istraživanja opada, ali danas se na sreću nalazimo u još jednom periodu entuzijazma za istraživanje Marsa, što je direktna posljedica napretka nauke i tehnologije. Od početka 2000-ih godina Mars je pod intenzivnim istraživanjem od strane brojnih rovera, počevši od Spirit i Opportunity-a, preko Curiosity-a, Zhuronga pa do Perseverance-a danas, kao i od strane brojnih orbitera koji su mapirali i analizirali čitavu površinu, ali sa vremenom slika Marsa kao nastanjivog u prošlosti je samo rasla sa prikupljanjem sve više i više podataka. Perseverance je najnoviji aktivni rover na površini Marsa i uveliko istražuje krater jezero, o čemu imam čitav serijal, a kao što sam naziv ove lokacije govori, tu se nalazilo veliko jezero tečne vode u prošlosti u koje se ulivala reka, što znamo na osnovu postojanja jasne rečne delte iz orbite. Ova reka je proticala kroz dolinu koja je nazvana Neretva Vallis i ulivajući se u jezero ostavila je slojeve sedimenta i mulja u vidu delte i upravo je iz tog razloga odlučeno da Perseverance leti i istraži ovu regiju jer je ona potencijalno mesto gdje možemo pronaći fosilne ostatke života ukoliko je on postojao na Marsu u prošlosti. Tokom jula 2024. godine Perseverance je došao do lokacije poznatije kao Bright Angel, gdje se unutar davno isušenog rečnog korita nalaze izložene sedimentne stene koje čine samo ušće u jezero i rover je pomoću seta naučnih instrumenata istraživao okolni teren kada je došao do jako intrigantnih otkrića. Upravo je detaljna analiza ove regije dovela do objavljivanja naučnog rada pod nazivom Redox vođene mineralne i organske asocijacije u krateru jezero Mars, ali ukoliko pogledamo kako je rad prvobitno trebao da se zove, a to je detekcija potencijalnog biomarkera pomoću rovera Perseverance na Marsu, shvatit ćemo da je rad jako detaljno analiziran i proveren od strane 3 eksperta kako bi uopšte bio objavljen u prestižnom časopisu Nature. U kratkim crtama, rad tvrdi da su otkriveni potencijalni biomarkeri u stenama u regiji Bright Angel, jer poznati abiotički procesi ne mogu da objasne kompleksnu hemiju imajući u vidu kontekst otkrića, ali sada ćemo da zaronimo dublje u naučni rad i da vidimo šta je Perseverance zapravo pronašao. Jedan od instrumenata na roveru Perseverance, odnosno RIMFAX, što je skraćenica za radar za podzemno mapiranje terena, utvrdio je da se izložene stene u regiji Bright Angel nalaze preko stena koje se činjavaju dno kratera jezero, koje je analizirano na početku misije, što znači da su nastale kasnije po pravilima stratigrafije i geologije. Ključni podatak je da na osnovu RIMFAX podataka znamo da ove stene nisu izložene usled usecanja kanala u Neretva Vallis, već da su nataložene preko postojećih stena, a što je uz kontekst drugih instrumenata poput Mastcam Z kamere utvrdilo da su to sedimentne stene i to tipa muljevitac, odnosno da su nastale tako što je reka koja je proticala kroz Neretva Vallis nanosila fini mulj u slojevima. Na ovoj lokaciji analizirano je nekoliko meta nazvanih Grapevine Canyon, Valhalla Glades, Cheyava Falls, Mount Spoonhead i Masonic Temple, koje obuhvataju različite nivoe iz podataka RIMFAX instrumenta, a posebno interesovanje je bilo kod mete Cheyava Falls, koja predstavlja kontinuitet dubljih slojeva koji je izložen na površini na samom obodu reke koja je proticala kroz Neretva Vallis pre 3,5 milijarde godina. Starost ovih stena od 3,5 milijarde godina je utvrđena na prilično interesantan način, a to je kombinacijom brojenja kratera na dnu kratera jezero i tempom sleganja sedimenata na osnovu nagiba terena i procene brzine rečnog toka koje se ulivalo u krater jezero. Kalibrisanjem podataka o broju kratera na našem mesecu sa starošću scena koje smo datiranjem utvrdili na uzorcima koji su vraćeni na Zemlju tokom Apollo programa i sovjetskih i kineskih robotskih misija i poređenjem sa brojem kratera na Marsu možemo utvrditi starost površine Marsa na osnovu broja kratera.
Dakle, prebrojavanjem broja kratera na dnu kratera jezero možemo da procenimo da je površina stara 3,5 milijardi godina, a kako su sedimentne stene u Neretva Vallis i konkretno formaciji Bright Angel nastale taloženjem slojeva preko ovih stena, možemo da procenimo da su one minimalno stare 3,5 milijardi godina plus par desetina miliona godina neophodnih za taloženje slojeva sedimenta. Znači, za sada znamo da su ove sedimentne stene tipa muljevitac nastale pre 3,5 milijardi godina u nastanjivim uslovima sa tečnom vodom, ali kako to nisu ni prve ni posljednje sedimentne stene koje smo pronašli na Marsu, zašto su baš ove bile toliko interesantne? Perseverance je krajem juna 2024. godine, tokom sola 1187, uslikao ovu stenu koja je nazvana Cheyava Falls, kao i izbliza putem Watson kamere tokom sola 1197 i geolozima su zapale za oko ove neobične tačkice koje su nazvali Leopardove šare, ali su međuvremeno nastavili istraživanje okolnih stena. Na insistiranje geologa da se ove Leopardove tačke detaljnije istraže, Robert se ponovo vratio do stene Cheyava Falls nedelju dana kasnije i prvo je površina stene oguljena putem rotirajućeg abrazivnog bita na uzorku koja je nazvana Apollo Temple i upotrebljen je instrument Sherlock kako bi se utvrdio hemijski sastav stene. Sherlock instrument sastoji se od lasera u ultraljubičastom delu spektra i kamere koja omogućava metod Ramanove spektroskopije površine, odnosno osvetljavanje površina ovakvim laserom, različiti materijali različito rasipaju svetlost, čime se može utvrditi hemijski sastav i utvrđeno je da Cheyava Falls sadrži organske molekule. Organske molekuli sastavni su deo života na Zemlji, ali ne nalaze se isključivo u živim bićima, recimo plastične flaše također sadrže organske molekule, tako da je tačnije reći da je otkriće organskih molekula indikacija kompleksnih hemijskih veza ugljenik-vodonik, ali koji može nastati biotičkim, ali i abiotičkim putem. Instrumentom Sherlock testirane su 4 mete, Apollo Temple, Cheyava Falls, Valhalla Glades i Malgosa Crest, i na ovom grafiku vidimo da prve 3 mete imaju izraženi takozvani G-band signal od 1600 jedinica po centimetru, dok meta Malgosa Crest, koja se nalazi sa druge strane rečnog korita u drugim slojevima sedimenta, ima samo prisutan pozadinski signal koji je poreklom od samog instrumenta Sherlock, što znači da nema organske molekule. Meta Apollo Temple ima najveću koncentraciju organskih molekula, a Valhalla Glades najmanju, međutim odsutan je karakterističan signal kod života na Zemlji od oko 2700 jedinica po centimetru, tako da ovaj podatak sam po sebi ne može da nam kaže da li je u pitanju signal biologije ili ne. Prisustvo organskih molekula u kombinaciji sa neobičnim Leopardovim šarama navelo je naučnike da putem instrumenta Pixel detaljnije analiziraju ove tačkice i na osnovu podataka formiran je takozvani Gibbsov trougao gdje imamo grafik koji poredi 3 varijable hemijskih elemenata prisutnih u analiziranim uzorcima. Zelenim tačkicama su prikazani podaci prikupljeni sa lokacije Bright Angel, dok su crnom prikazani podaci bez organskih molekula sa lokacija Masonic Temple i na osnovu grafika naučnici su utvrdili prisustvo minerala olivina koji se nalazi na obodu stene Cheyava Falls kao zelenkasta zrnca, dok se u samim Leopardovim šarama nalaze fosfati gvožđa, vivijanit i strengit, ali i sulfati i sulfidi poput pirita i gregita. Prisustvo olivina ukazuje na prisustvo tečne vode prilikom formiranja ovih stena, ali posebno je interesantno prisustvo vivijanita i gregita koji se na Zemlji tretiraju kao biomarker jer omogućavaju postojanje metabolizama zasnovanog na redukovanju hemijskih elemenata, čime se oslobađa energija koja je neophodna za postojanje života. Pritom, hemijska analiza u kombinaciji sa fotografijama ukazuje da je raspored minerala takav da postoje jasni reakcioni frontovi između unutrašnje svetlije regije Leopardovih šara koje su redukovane verzije gvožđa, dok su spoljne crvene regije nalik na običnu rđu, a kako vivijanit sadrži redukovano gvožđe i fosfor koji je na Zemlji neophodan za život, a gregit sadrži redukovani sumpor koji je na Zemlji također deo metabolizama mikroorganizama, ovo otkriće je svakako jako intrigantno jer ukazuje na moguću biološku aktivnost. Suštinski, naučnici su otkrili da je neki hemijski proces omogućio da unutrašnjost ovih Leopardovih šara ima redukovano gvožđe i sumpor u odnosu na okolni materijal muljevitica, a prisustvo reakcionog fronta ukazuje da je hemijska reakcija koja se dogodila potekla unutar samog materijala, umjesto da su to zrna koja su zarobljena taloženjem sedimenta, a što je jako važno za interpretaciju podataka.
Na Zemlji postoje fosilni ostaci mikroba otprilike iz istog perioda prošlosti od 3,5 milijardi godina, gdje su mikrobi ostavili hemijski uticaj na sedimentne stene u vidu reakcionih frontova, hemijskih reakcija izazvanih metabolizmom baš uz prisustvo vivianita i gregita, tako da je sasvim moguće da smo ovim otkrićem na Marsu otkrili fosile davno izumrlih mikroba. Prvi korak prilikom kritičke analize ovih podataka sa Marsa je bilo testiranje abiotičkih hipoteza kako minerali vivianit i gregit mogu da nastanu bez prisustva života, što jeste moguće, ali na Zemlji to zahteva uslove visoke temperature iznad par stotina stepeni Celzijusa, a kako stena Čejava Falls nema karakteristike da je ikada bila pod visokom temperaturom, dokazi navode da je biološko objašnjenje, makar za sada, jedino uverljivo, a što je jako fascinantno. Ipak, ne trebamo da se previše zaletimo, jer kao što je čuveni Carl Sagan izjavio, izvanredne tvrdnje zahtevaju izvanredne dokaze, iako ovi dokazi zaista predstavljaju za sada najuverljiviji i najdetaljnije analizirani potencijalni biomarker ikada pronađen, ipak nisu dovoljni da definitivno kažemo da li je to dokaz postojanja života ili ne. Ali, s druge strane, imajući u vidu da je rover Perseverance dizajniran sa ciljem da prikupi uzorke sa površine Marsa koji će jednog dana biti vraćeni na Zemlju, što je rover i učinio baš na lokaciji Čejava Falls kroz uzorak broj 25 nazvan Sapphire Canyon, možemo obaviti dodatna testiranja na Zemlji kako bi uvidjeli da li ova stena zaista sadrži fosile Marsovih mikroba. Neke od stvari koje možemo provjeriti u laboratorijama na Zemlji, a što Perseverance ne može na Marsu, jeste utvrđivanje odnosa izotopa ugljenika u uzorku putem masenog spektrometra, što bi moglo da nam ukaže da li je to produkt biologije ili ne, jer, na primjer, život na Zemlji preferira ugljenik 12 u odnosu na ugljenik 13, a slično možemo izvesti i za sumpor, jer život ovdje preferira sumpor 32 u odnosu na sumpor 34. Također, možemo elektronskim mikroskopima na Zemlji tragati za samim fosilima mikroorganizama u uzorku koji su potencijalno napravili leopardove šare, ali ako je merilo meteor Alan Hills iz 90. godina, čak ni takvo otkriće ne bi bilo bez kontroverze, tako da je pitanje potvrde postojanja života jako teško u svakom slučaju. Ukoliko bi u uzorku otkrili kompleksnije hemijske molekule nalik na aminokiseline, postoji mogućnost testiranja kiralnosti, odnosno podataka da li organski hemijski elementi imaju preferiranu usmerenost i simetriju, a to je važno jer na Zemlji život uvek koristi levo orijentisane aminokiseline i desno orijentisane šećere, dok abiotički procesi proizvode podjednak broj levo i desno orijentisanih molekula. Ne samo što bi orijentisanost u jednom smeru otkrila da li je to posljedica biologije ili ne, već bi moglo da nam otkrije da li je taj život sličan sa zemaljskim ili ne. I mogao bi da nam ukaže na potpuno nezavisnu abiogenezu na Marsu, a što bi bilo najfascinantnije otkriće u istoriji čovečanstva, jer bi to ujedno značilo da je život svuda širom svemira. Međutim, ukoliko se ispostavi da je ovo otkriće zaista posljedica života u dalekoj prošlosti, to onda otvara pitanje da li je ovaj život uspeo da se održi na Marsu do danas, možda ispod tla gdje postoji tečna voda i prijatnije temperature, ali možda i na površini, i bilo bi zaista sjajno otkriti da su viking biološki eksperimenti ipak bili ispravni i da 50 godina sedimo na najvećem otkriću ikada. Za sada, Perseverance nastavlja svoje istraživanje Marsa sa uzorcima koji čekaju neku misiju da ih vrati na Zemlju i za sada je najverovatnije da će to izvesti kineska svemirska agencija koja sada ima najbolju metu na Marsu za prikupljanje uzoraka koji možda sadrže dokaze postojanja života. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.